बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मन्नान अशरफ। आज हम केनाल रोड के ऊपर गटवाला के करीब एक फार्म हाउस के अंदर मौजूद है। ये फार्म हाउस आप देखें तो आपको दिखाऊंगा, वैसे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। 2 एकड़ के ऊपर ये फार्म हाउस बनाया गया है। हमारे साथ इस टाइम मलक नुमान खोखर साहब मौजूद हैं। ये फार्म हाउस के ओनर है। हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर मलक जवाद साहब मौजूद है। ये बिजनेसमैन भी है। नड़वाला रोड के ऊपर अगर आप कभी फर्नीचर के बिज़नेस को, अगर आप उस शॉप्स को देखें तो ये उधर होते हैं। इनकी अपनी शॉप है, अपना बिजनेस है बहुत अच्छा, और ज़मींदारी भी करते हैं। मलक नुमान साहब के पास हम आए हैं। मलक नुमान साहब का थोड़ा सा मैं तारफ़ दे दूं कि मलक नुमान साहब भी उन नौजवानों की तरह अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारने के लिए मिशन लेकर चले थे। सड़कों पे भी फिरे हैं, नौकरियां भी की हैं, मुख्तलिफ जगहों पे की है। आज अल्लाह ताला ने बहुत अता कर दिया, इतना अता कर दिया कि शायद मैं तो वो तफसीलात नहीं बता सकता। हम मलक साहब से पूछते हैं कि कितना का अता अल्लाह ताला ने किया और कैसे किया। मेरा आज के इंटरव्यू का मकसद भी ये है, आप ज़रूर पूरा इंटरव्यू सुनिएगा। वो नौजवान या वो लोग जो रिज़्क़ की तंग दस्ती की वजह से परेशान है, जिनको नौकरियां नहीं मिलती, जो कारोबार से मायूस हैं, वो आज के इंटरव्यू को गौर से सुनिएगा। इसमें बहुत कुछ है और इतनी बातें, इतना कुछ होगा कि आपके बहुत काम आएंगे। हमारे साथ नुमान साहब है, चलते हैं नुमान साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नुमान भाई, बड़ी खुशी है आज आपने टाइम दिया है और आप स्पेशल आज लाहौर से आए हैं हमें वक्त देने के लिए। थोड़ा सा ये बताएं कि ये तो हमने माशाल्लाह आपने जो सिलसिला सिस्टम आपके पास आज जो प्रॉपर्टी है, लेकिन हम थोड़ा सा पीछे जाना चाहते हैं। ये कितने सालों का ये सारी मेहनत है? कोई 10-20 साल, कोई 30 साल, कितने के साल? ये मेरे ऊपर अल्लाह का ख़ास करम सिर्फ 4 साढ़े 4 सालों में हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले मेरे पास ऐसी ना कोई प्रॉपर्टीज़ थी, ना कोई ऐसे मामले थे। ये मेरे अल्लाह ने मेरे ऊपर ख़ास अपनी नज़र करम की है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस काबिल हूँ। माशाल्लाह, सिर्फ 4 साल की मेहनत पे अल्लाह ताला ने इतना फल अता किया। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं कि जो अल्लाह ने आपको अता फरमाया है उसमें कुछ चीज़ें क्या क्या हैं जो बताना चाहें? मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगा कि मैं आज से 4 साढ़े 4 साल पहले बड़ा सख्त परेशान था। मैंने अपनी वालदा से किया। मेरी वालदा माशाल्लाह, उनका ताल्लुक़ ज़िला रहीम यार ख़ान के साथ है। रहीम यार ख़ान के एक साबका मजलिस शुरा के मेंबर थे डॉक्टर अब्दुल खालिक, अल्लाह उनको तरीक़े रहमत करे, फ़ौत हो गए हैं। उनकी वो बहन है, नसीम अख्तर उनका नाम है। वो बहुत ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करती थी। तो मेरा एक भाई जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर है फैसलाबाद कार्डियोलॉजी में, डॉक्टर अहमद सलमान। मेरी बहन भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। मेरी बड़ी बहन भी पढ़ी लिखी हैं। मैं कहता था, मेरी वालदा कहती थी कि तुम्हारे रिस्क की तंगी है, बाकी लोग भी मेहनत करते हैं, उनके पैसे आते हैं। मैंने उनको कहा, वो मुझे बार बार कहती थी तू है ही ऐसा, तू है ही ऐसा। मैंने उन्हें कहा जी ठीक है, आप कहती हैं मैं ऐसे ही हूँ। आप एक दफ़ा ना, मैं तब हार मानूंगा, आप एक दफ़ा अल्लाह से इस्तिखारा कर लें, अल्लाह से इस्तिखारा कर लें। मेरी वालदा ने नमाज़ पढ़ के, तो वो उस वक्त तहज्जुद की नमाज में थी। एक मिनट माजरत, यहाँ ही आप ज़रा ब्रेक लगाइएगा कि नाज़रीन ये इस्तिखारे की जो चीज़ है वो मैं आपको बिल्कुल दरमियान में, लेकिन इससे पहले एक अहम तरीन चीज़ है कि इस्तिखारे से पहले की थोड़ी सी ज़िंदगी मैं आपको ज़रा उनसे पूछ के बताता हूँ, बड़ी अहम है। सर, इस्तिखारे तक जाने से पहले सिर्फ ये पहले बताइएगा कि आपकी पहले लाइफ चल कैसी रही? मेरी लाइफ जो थी मैंने जब मैट्रिक किया तो उस वक्त मैं पाकिस्तान आर्मी में, मैंने JCC 28 कोर्स में मैंने ISSB से रिकमेंड हुआ, मेडिकल से फिट हुआ, लेकिन मेरा फाइनल कॉल लेटर ना आया। फिर मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया FSC के बाद। बदकिस्मती से ISSB से मैं रिकमेंड हुआ, CMB माड़ीपुर एयरबेस से, वहाँ से भी मैं फ़िट हुआ मेडिकली, लेकिन रिसालपुर अकेडमी से मेरी फाइनल कॉल लेटर ना आया। बड़ा परेशान था। मेडिकल रैप की मैंने जॉब की, 4 साल मैंने मेडिकल रैप की जॉब की। उसके बाद फिर मैंने ये सारा कुछ छोड़ छाड़ के आहिस्ता आहिस्ता मैं रियल स्टेट की तरफ मेरा वो होना शुरू हुआ। लेकिन मेरा जो सर्कल था वो हैंड टू माउथ ही चलता था। ये इस्तिखारे से पहले की सूरत हाल है। तो ये बताइए, कितनी नौकरियां की, कितने लोगों के पास धक्के खाए, कितने रिश्तेदारों ने आपको मसलन के उम्मीद दिलवाई कि सबकी तरफ से ठुड्डे पड़ते रहे, क्या क्या थोड़ा सा? भाई मैंने 4-5 कंपनीज़ में जॉब की, मैंने बड़े धक्के खाए। मेरे जब वालिद साहब फौत हुए तो 1996 की बात है।
उस वक्त मेरा भाई था, वो मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, मेरी बहन FSC कर रही थी, डॉक्टर सदफ जो है। मैंने उस वक्त ना मैंने एक अपने अल्लाह के बाद अगर किसी की मदद देखी जिन्होंने हमारी दिल से मदद की, वो मेरे मामू, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे मामू डॉक्टर अब्दुल खालिक, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, नेक आदमी थे, वली थे, सिर्फ उन्होंने हमारी मदद की थी। बाकी ना ददयाल से हमारी किसी किस्म की कोई मदद हुई, ना ननिहाल से हमारी किसी किस्म की किसी ने मदद की। अच्छा, मदद तो आपको आ नहीं रही थी। इस दौरान क्या आपकी शादी हो गई? क्या हुआ कि अभी आप कोई नौकरी पे थे या बेरोजगार थे कि जब आपकी शादी हुई? जब मेरी शादी हुई उस वक्त मैं मेडिकल रैप था, मेरी शादी हो गई, लेकिन मुझे कुदरती तौर पे मेरी तवज्जो थोड़ी सी अल्लाह ने ख़ुद अपनी तरफ की, क्योंकि इंसान उतनी देर तक अल्लाह का जिक्र कर ही नहीं सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। तो मैं उस वक्त तीसरा कलमा पढ़ना शुरू हो गया था, जो रोज़ाना मेरी रूटीन थी 1000 मरतबा। मुझे उससे सुकून होता था, फील होता था कि कोई है। ये उस वक्त के ये हालात थे। यानी कि इसका मतलब आपकी शादी भी हो गई, फिर अल्लाह ने आपको औलाद भी अता कर दी, लेकिन दिन नहीं बदल रहे थे आपके। आप ये बताइए कि जब दिन नहीं बदल रहे थे, क्या कभी इंसान मायूस हुआ? और अगर आपको मायूसी हुई तो उस टाइम आपने क्या किया? मैंने 2-3 दफ़ा अपनी ज़िंदगी को ना ख़त्म करने की कोशिश भी की कि मैं ऐसी जो ज़िंदगी जो इतनी तलख़ है, इतनी टफ़ है, मैं इसको ख़त्म करके तो मैं इससे जान छुड़वा लूँ। लेकिन मुझे एंड टाइम के ऊपर ना अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई मदद हासिल हो जाती थी। जब मैं नियत करता था ना कि मैंने ये करना है, तो उस वक्त अल्लाह की कहीं ना कहीं से गैबी मदद आ जाती थी और मेरे मामलात जो थे वो दुरुस्त हो जाते थे। माँ भाई, आपकी क्या ख्वाहिश थी? आप क्या करना क्या चाहते थे उस टाइम के? आप बेरोजगारी की भी भेंट चढ़ रहे थे, आपका कारोबार नहीं चल पा रहा था, आपको कहीं से रोजगार यानी कि तंग दस्ती थी, रोजगार खुल के नहीं आपकी तरफ आ रहा था। आपकी ख्वाहिश क्या थी? क्या बनना चाह रहे थे या क्या करना चाह रहे थे? मेरी ख्वाहिशात जिस तरह आम बच्चे होते हैं, वो चाहते हैं हम डॉक्टर बने, हम इंजीनियर बने, हम पायलट बने, हम ये बने, वो बने। मैं इन चीज़ों की तरफ नहीं जाता था। मैं कहता था अल्लाह मियाँ को मुझसे ऐसा काम ले कि मुझसे कोई बड़ा काम ले, जिसकी वजह से ना मेरी जो ज़िंदगी है ना, जिसका मेरा मकसद पूरा हो जाए, ताकि जब मैं अल्लाह के सामने पेश हूँ, अल्लाह के सामने जाऊँ, तो अल्लाह को पता भी हो कि ये शख्स ऐसा, या इसने ज़िंदगी ऐसे गुजारी, लेकिन मेरी कुछ हरकत की वजह से या मेरे कुछ ऐसे एबिलिटी, मैं चाह रहा था कोई ऐसा काम करूं कि पाकिस्तान से बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो, पाकिस्तान से अन एजुकेशन जो उनका ख़ात्मा हो। पाकिस्तान में आज भी लोग बीमारियों से मार रहे हैं, हर चीज़ हो रही, गुर्बत की तरफ धकेला जा रहा है। मैं चाहता था कि हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा मुझ से अल्लाह मियाँ काम ले ले पाकिस्तान का, कि जिसकी वजह से यहाँ से ये तमाम मामलात मैं दुरुस्त कर सकूँ। लेकिन उसकी डायरेक्शन मुझे इल्म नहीं थी कि क्या है। वो मेरा एक आज भी वही ख्वाहिश है, और पहले भी वही ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला मुझसे कोई बड़ा काम ले। बिल्कुल नाजरीन, हम उस सवाल की तरफ अभी नहीं जाएंगे, थोड़ा और वेट कर लीजिएगा कि जो जब इस्तिखारा किया है इनकी वालदा ने, तब उसके बाद के क्या मामला था, वो बहुत अहम सवाल है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं और ज़रा आपको मालूमात दे देता हूँ कि हालात पहले क्या थे और बाद में क्या हुए, कैसे बदले। सर, एक चीज़ और है नुमान भाई, कि ठीक है आपकी शादी भी हो गई, अल्लाह ने औलाद भी दे दी, घरों में अक्सर तंग दस्ती की वजह से झगड़े लड़ाइयाँ होती हैं, बच्चे भी मुखालफ हो जाते, बीवी मुखालफ हो जाती, माँ वालदैन मुखालफ, बहन भाई मुखालफ हो जाते हैं। क्या ऐसी सिचुएशन आई? बिल्कुल मेरे साथ यही सिचुएशन थी। मेरे इस दौरान में अगर मुझे कोई हौसले की उम्मीद नज़र आई, या किसी ने मुझे कहा कि आपकी ज़रूरत है, वो सबसे अहम चीज़ मेरी वालदा है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मेरे भाई डॉक्टर अहमद सलमान हैं, उन्होंने बहुत मेरी सपोर्ट की। उसके बाद मेरी जो छोटी बहन है डॉक्टर सदफ़, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटों से नवाजा है। अगर मेरा अल्लाह मुझे बेटी देता ना, तो मेरी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला मुझे मेरी बहन जैसी बेटी देता। ये लोग मेरी मोटिवेशन बने और इन्होंने मुझे सपोर्ट की। बाकी जो मेरी मामलात थे वो मैं नहीं समझता हूँ कि मेरी फेवर में थे या कोई ऐसी चीज़। अलबत्ता मेरे जो छोटा बेटा है अब्दुल मुनिम, वो एडवोकेट हैं, वो अभी रिसेंटली उन्होंने लॉ करके तो माशाल्लाह लाहौर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो बच्चा हमेशा मेरी फेवर में होता था और मेरे लिए मैंने देखा कि मस्जिद में बैठ के भी दुआ करता था। आपने देखा कि आपकी मिसेज और आपकी औलाद जो है आपके साथ खड़े हैं, क्या आपको हौसला देते होते थे कि कभी दिन बदलेंगे, क्या करेंगे, क्या नज़र आ रहा था उन्हें और आपको? जवाद भाई, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
جو آپ نے کیا کہ آپ کی بیوی ساتھ کھڑی تھی یا آپ کی اولاد کھڑی تھی. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میری والدہ میرے ساتھ کھڑی تھی اور میرا بھائی اور میری چھوٹی بہن اور میرا چھوٹا بیٹا. یہ اب اس معاملے میں ان لکیلی مجھے باقی سپورٹ حاصل نہیں تھی. ان کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ ایک نالائق آدمی ہے اور اس کی زندگی ایسے ہی ہے, اس نے ترقی نہیں کرنی. نعمان بھائی, جب آپ کو لگتا تھا کہ آپ کو گھر سے ہی لوگ جو ہے وہ دھتکار رہے ہیں تو باہر کی دنیا بھی دھتکار رہی ہے, تب آپ کی فیلنگز کیا ہوتی تھی؟ کیا آپ اس ٹائم سوچتے تھے؟ کیونکہ آج کے بہت سے نوجوانوں کے ساتھ یہ بیت رہی ہے. بھائی میں ایک کام کرتا تھا, میں گھر سے میرے پاس موٹر سائیکل ہوتی تھی CD70, میں اس پہ نکلتا تھا, زرعی یونیورسٹی چلا جاتا تھا. زرعی یونیورسٹی کو جو جامعہ مسجد ہے اس کے اندر بیٹھ جاتا تھا اور میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا تھا. میں 4 سے 5 گھنٹے روتا بھی رہتا تھا اللہ کے آگے اور میں تلاوت بھی کرتا رہتا تھا. جب اتنا کچھ ہو رہا تھا تب بھی آپ کو کوئی چیز نظر کہیں نہ کہیں آ رہی تھی کہ نہیں آ رہی تھی کہ آپ سڑکوں پہ بھی دھکے کھا رہے ہیں, آپ اللہ کی تلاوت پہ بھی لگے ہوئے ہیں, عبادت بھی کر رہے ہیں؟ کیا کچھ نظر آ رہا تھا آپ کو تب بھی کہ نہیں بالکل صفر پہ تھی؟ نہیں, میری ہوپ یہ تھی, میرے ذہن میں یہ بات جاتی تھی کہ جو مجھے اللہ نے قرآن پاک کی طرف لگا دیا ہے تو اس کا مطلب ہے میرا جو سب سے بڑی چیز ہے, جب انسان ہر جگہ سے ٹھوکر کھاتا ہے نا تو اللہ کی طرف جاتا ہے. میں سمجھتا تھا کہ میں نے یہ بات سنی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور جب میرا اللہ چاہتا ہے میں اللہ بات کرتا ہے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. تو مجھے اس بات پہ فخر ہوتا تھا کہ میرا اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ میرے سے بات کرنا چاہتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے پاس میرے لیے کوئی چیز تھی ایسی. میں اپنے رب سے بڑا ہی راضی. آپ یقین کریں, میں کہتا ہوں میں اپنے رب سے بڑا ہی راضی ہوں. بالکل, یعنی کہ آپ دنیا داری کے اندر مایوس تھے لیکن اپنے دل سے مایوس نہیں تھے. یہ بتائیں کہ ایسے حالات کے اندر انسان کون سا سہارا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے؟ کیا بیوی کا سہارا, والدہ کا, والد کا, یا بہن بھائیوں کا؟ تب سب سے زیادہ قریب سہارا کون سا لگتا ہے؟ کیا چاہیے ہوتا ہے اس کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ ماں جیسی نعمت کوئی نہیں ہے, اور سب سے بڑا جو سہارا ہے اس وقت جو ملتا ہے آپ کو, موٹیویشن ملتی ہے, وہ آپ کی ماں کی وجہ سے مل رہی ہوتی ہے. اور اس وقت صرف بندہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے کوئی موٹیویٹ ہی کر دے, کوئی ایسی بات کرے. تو میری ماں الحمدللہ, میری ماں نے میرا بڑا ساتھ دیا اور آج بھی وہ میرے لیے دعائیں کرتی ہیں. اور اکثر یہ کہتی ہیں, مجھے پیار سے نومی کہتی ہیں, وہ کہتی ہیں جنیاں دعاواں, پنجابی میں کہتی ہیں جنیاں دعاواں میں تیرے واسطے کیتیاں نے نا, میں اپنے کسے اولاد واسطے نہیں کیتی ہیں. اور آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے. ایک بات جو سب سے اہم وہ یہ کہ میری والدہ جو نماز پڑھتی تھی نا, تو وہ میں شرارتی بچہ تھا گھر میں جب میرے والد صاحب زندہ تھے, تو وہ کہتی تھی اللہ میاں اس کو ہدایت دیتے. تو میں پاس سے گزرتے ان کو چھڑ کے گزرتا تھا, آپ اللہ سے ہدایت مانگ رہی ہیں, آپ اللہ سے میرے لیے پیسے مانگا کریں. میں حیران ہوں کہ وہ اب میری ماں کی دعا ایسے اللہ نے قبول کی, اللہ نے مجھے اپنی طرف بلا لی. اب جی ناظرین, وہ ٹویسٹ, وہ ایک ایسی چیز تھی جس کے اوپر ہم نے جہاں بریک کیا تھا کہ جو استخارہ کیا ان کی والدہ نے وہ کیا تھا اور اس کے بعد پھر پوزیشن کیا ہوئی. اب بتائیے سر, جب اتنی پریشانی کے اندر آپ پھر رہے تھے, پھر کیا آپ نے اپنی والدہ کو کہا کہ انہیں استخارہ کرنا پڑا؟ میں لاہور, میرے ایک دوست ہیں, بہت نائس آدمی ہیں, میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ میری طرف نہ رکو رات نا. میں رات رک گیا, ان کا کوئی کام تھا اس سلسلے میں, لیکن میں بڑا پریشان تھا. تو میری والدہ کا فون آیا تو میں نے کہا میاں میرے لیے دعا تو کریں نا, چلیں آج ایک دفعہ استخارہ تو کر لینا. انہوں نے 2-3 دن بعد مجھے بڑا ایک پیاری بات بتائی. انہوں نے کہا کہ تہجد کی نماز پڑھ کے تو وہ مصلے پہ ہی لیٹ گئیں, تو ان کو خواب میں آیا کہ نعمان کو کہیں کہ سورۃ بقرہ پڑھے, سورۃ بقرہ پڑھے. میں نے بجائے پڑھنے کے, میں نے اس کو موبائل میں ڈاؤن لوڈ کیا, اس کو سننا شروع کر دیا. پہلی رات تھی لاہور میں, مجھے گلبرگ میں یاد ہے, میں نے وہ سننی شروع کی. تو پہلی دفعہ مجھے اب سنی تو مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑا. جب سیکنڈ ٹائم سنی مجھے کچھ جسم میں چینجنگ فیل ہوئی. ایون یہ کہ 5 دفعہ سننے کے بعد میں پہلی دفعہ سکون سے زندگی میں رات کو سویا. اس کے بعد میں اس کی روٹین بنا لی. آج مجھے 3-4 سال جا رہا ہے, میں روزانہ 8 سے 10 مرتبہ, ایون کہ 12 مرتبہ بھی اس کو سن لیتا ہوں. امام کعبہ علامہ سدیس کی ہے, وہ میں سنتا ہوں, اور
उस चीज़ ने मेरी ज़िंदगी में रौनकें, बरकतें, ये जो इतनी माल की फरावानी और ये सारे मामलात हुए हैं, आप यकीन करें सिर्फ सूरत बकरा और तीसरा कलमा, सूरत बकरा और तीसरा कलमा, इसकी वजह से हुए अल्हम्दुलिल्लाह। जब ये सारा कुछ हो गया, आपने सूरत बकरा पढ़नी शुरू कर दी, तीसरा कलमा का विर्द शुरू कर दिया, तब क्या अल्लाह ने फिर कितने सालों में कितना अता किया, थोड़ा सा ये बताओ। यार ये तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि मुझे कितना अता किया, लेकिन मैं ये बताऊँगा कि मुझे अल्लाह ताला ने इतना अता कर दिया कि मेरे पास लाहौर में मैंने घर ले लिया, बहुत बड़ा फार्म हाउस मैं बना रहा हूँ वहाँ पे बेतिया रोड के ऊपर। यहाँ पे मैंने फैसलाबाद में ये बना लिया, अभी रिसेंटली मैंने जाकर नथिया गली में रकबा ख़रीदा है। इस्लामाबाद में मैंने जगह ले ली, मैंने को सरगोदा रकबा ख़रीदा इन 4 सालों में। लेकिन मैं अपनी ज़मीन के साथ ही अटैच रहा हूँ। और दूसरे नंबर पे जो सबसे अहम बात है जो करने वाली, कि इस दौरान में मैं बिल्कुल, मुझसे कोई बच्चा पूछता है, कोई आदमी पूछता है, कोई बात पूछता है ना कि मलक साहब कैसे, तो मैं कहता हूँ यार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जो शख्स सूरत बकरा पढ़ता है उसके लिए बरकत और जो छोड़ता है उसके लिए हसरत है। तो मेरी आपसे तमाम लोगों से यही बात है कि सूरत, यार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को आप सुने, आप उनको माने, आज भी उसका वैसे ही असर है, उसका वैसे ही असर है और उसकी वैसी ही बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह। सही। वो मलक नुमान खोकर जो सड़कों के ऊपर धक्के खाता था, जिसकी जेब में पैसा नहीं होता था, जो जाके नौकरी ढूंढते थे, आज अल्लाह ताला ने उन्हें इतना अता कर दिया है। आज कैसी फीलिंग्स है, क्या कहते हैं कि अब तो बिगड़ने के रास्ते भी 10,000 हैं, क्या समझते हैं कि अब जो लाइफ है वो कैसी है और पहली लाइफ कैसी थी? मैं समझता हूँ कि पहली लाइफ तो बिल्कुल टफ एक लाइफ थी। ये लाइफ मेरे लिए आसान अल्लाह ने कर दी है, लेकिन इसमें मेरे पास मौके भी बहुत आते हैं इस तरह के, जो मैं समझता हूँ कि अमीर लोगों की जब आप महफिल में बैठते हैं इस तरह होते हैं तो आपके पास मौके भी बड़े आते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी ज़हन में ये बात आती है कि ये जो मैं कुरान पाक इतना सुनता हूँ और तीसरा कलमा पढ़ता हूँ, शायद इसी की बरकत से मैं बचा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है कि मैं इन चीज़ों से महफूज रहूँ और मेरा अल्लाह मुझे इन चीज़ों से महफूज रखे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से ज़्यादा अपने आप को सेफ़ महसूस करता हूँ। उन लोगों के लिए एक मैसेज दे दें जो आज भी मायूस हैं अपनी ज़िंदगी से भी, अल्लाह की रहमतों से भी, और आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तंग दस्ती है, क्या कहेंगे? मैं तमाम लोगों से ये बात करूँगा कि मैं पाकिस्तान में रहते हुए इस तरह देख रहा हूँ। मेरी आपसे सिर्फ एक ही जो मैंने अपना देखा है, एक तो बहादुरी, जो बुज़दिल बंदा होता है अल्लाह मियाँ उसको कभी ग्रोथ नहीं देता। दूसरे नंबर पे बहादुरी, जो तीसरे नंबर पे एक बात है जो सबसे अहम है कि आज भी तमाम लोग अगर सूरत बकरा को अपनी ज़िंदगी में, बड़ा मुश्किल होता है जी, हमने वज़ू किया हुआ है, हम कैसे कुरान पाक पढ़ें, वज़ू टूट जाता है। ख़वातीन के पास भी ये बात होती है कैसे, तो मैं कहता हूँ कुरान पाक सुनने में तो कोई पाबंदी नहीं है। आप आज इसको हिस्सा बना लें, एक दफ़ा सुबह एक दफ़ा शाम, और तीसरा कलमा दिन में लातादाद दफ़ा पढ़ें। मैं कहता हूँ दिनों में आपका रिस्क भी खुल जाएगा, परेशानियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी और आपके मसाइल ऐसे हटा दिए जाएंगे आपकी ज़िंदगी से कि आप हैरान हो जाएंगी, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने जो आपको अता किया और अता फरमाए। हमारी दुआएं हैं आपकी कामयाबी के ऊपर और हमारी तमाम सुनने वालों की दुआएं हैं। सिर्फ ये बता दें एक अहम सवाल, कि जब इंसान मजबूर होता है, बेबस होता है, लाचार होता है, कमज़ोर होता है, तब अल्लाह के अलावा बीवी और बच्चों के जो वो एक हमदर्दी वाले अल्फाज हैं वो किस कदर अहम होते हैं, ये ज़रा। जो बातें कह नहीं सकता बस रहने दें, ज़िंदगी ने इसका मौका ही नहीं दिया। सर, सुनने वालों के लिए बहुत अहम जवाब था, समझना आपका काम है। हमारे साथ मलक जवाद साहब मौजूद हैं, ये इनके बहुत पुराने दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं। इनसे थोड़ा सा सिर्फ ये पूछेंगे कि मलक साहब की ज़िंदगी में नशेब व फराज बहुत आए, उन्होंने क्या देखा। मलक साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक जी। सबसे पहले तो जी हम मलक नुमान साहब के शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमें इनवाइट किया अपने अमीर ख़ाने की, मैं कहूँगा क्योंकि गरीब ख़ाना नहीं कहना चाहिए ना। तो बहुत हमें पसंद आया इनका देख के, बड़ा अच्छा इन्होंने सेटअप बनाया है ना।
باقی یہ 3 دہائیوں سے میرا ان سے یارانہ ہے، بچپن سے لے کے آج تک. تو میں تو بات کروں گا، ان کی جو سادگی ہے نا وہ ان کا سب سے بڑا وزن ہے. ٹھیک، باقی باتیں اس سادگی کے آگے میری نظر میں وہ چھوٹی ہیں، چاہے وہ دنیا کو بڑی لگتی ہوں. اور اللہ پاک ہمیشہ ان کو نوازتا ہے جو جھکتے ہیں، جو نگلیکٹ کیے جاتے ہیں نا. ٹھیک، تو ان کی زندگی بھی اسی طرح ہے، نشیب و فراز میں گزری. جس طرح وہ ساغر صدیقی کا ایک شعر ہے نا جی، کہ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. کبھی کبھی نا انسان کو پتہ نہیں چلتا، اس میں ابیلٹی ہوتی ہے لیکن دوسرے اس کا ادراک نہیں کر پاتے، لیکن اللہ پاک اس کو اکنالج کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو سیف پیکج اس کو دیتا ہے. جس طرح آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں بڑے بڑے یہ لوگ، غلط لوگ جس کو میں کہوں گا بدماش ہوں یا یہ، ان کو جب اللہ ان کی اصلاح کرتا ہے نا تو ان کی گوائیاں محلے والے، کلونیوں والے، قصبوں والے، محفلوں والے دیتے ہیں نا. تو کوئی نہ کوئی چیز جب کہ یہ دنیا بنی ہے نا، میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گھر میں ایک فرد ایسا لازمی پیدا کرتا ہے جس کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، جو اپنے اندر یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی فیملی کو، اپنے بھائی بہنوں کو اوپر لے کے جاؤں، ترقی کروں، عزت ہو، ہمارا معیار بنے. دوسرے نا، ٹو بی ویری فرینک یا سوری کہہ لیں، اس کا نا وہ چیز اس کو نا جج نہیں کر پاتے نا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو سیف کر کے اس منزل مقصود تک، میرا یہ ایمان ہے، لازمی پہنچاتا ہے. تو میں نے اپنے بھائی کو دیکھا ہے کہ بہت زیادہ ٹو مچ کہہ سکتے ہیں، چھوٹی عمر ہی تھی، یہ گھر میں بڑا تھا، اس کے والد کی ڈیتھ ہو گئی، بھائی تھے، ایک قبیلہ تھا، کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا. ٹھیک، والدہ بیوہ ہو گئیں. تو اس بچے نے جس طرح، اس کے معاملات اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے نا. تو اللہ ڈائریکٹ نہیں دیتا، کسی وسیلے سے دیتا ہے. اور جس طرح وہ کہہ رہے تھے، بڑی اچھی بات لگی کہ ماں سے بڑا وسیلہ اس دنیا میں کوئی نہیں. ٹھیک ہے، باقی بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کو جتنی محبت دی جائے، میرا یہ ماننا ہے کہ اس کو وہ اکنالج بھی کرتے ہیں، اور جتنی ان کی کوشش ہو وہ اس کو دیتے بھی. باقی جی ان شارٹ بات یہ ہے کہ مجھے اپنے بھائی پہ یہ گرو ہے. آج آ کے جو ان کی زندگی کے دوسرے معاملات تھے، جس طرح اللہ پاک نے ان کو نوازا، اس کو ترقی نہیں کہا جاتا نا، آپ یہ انڈرسٹینڈ کر لیں. میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ یہ ترقی ہے یا یہ خوشحال ہو گئے ہیں، نہیں، یہ خدا کی عنایت ہے. اور جو خدا کی عنایت ہوتی ہے نا، وہ انسان کو، جب وہ 10 بندوں کے پاس بیٹھا ہو نا، وہ باتیں کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کیونکہ سادہ لفظوں میں یہ دوست بھی ہیں، وہ اتنی سادہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اتنی حوصلہ ہمت دوستوں کی بھی ہو جاتا ہے کہ ہم ان کے متعلق کھلی بات کرنے میں کبھی بھی آر نہیں محسوس کرتے. میں سادہ لفظوں میں یہ کہوں گا کہ نعمان بھائی کی اتنی اوقات نہیں جتنا اللہ پاک کی ذات نے نوازا ہے. اور جب اللہ نوازتا ہے نا تو پھر دنیا اس کی اوقات کو اکنالج کرتی ہے. ٹھیک، باقی اللہ تعالیٰ ان کو کامل صحت دے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ہمارے بہت پیارے دوست ہیں، اور آج بہت دلی سکون ہوا. بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج 2-2.5 گھنٹے میں نا زندگی کو محسوس کیا کہ زندگی کوئی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے جی، بڑی مہربانی. بہت شکریہ جی. واقعی آپ نے ملک نعمان صاحب کی، ملک جواد صاحب کی باتیں سن لی ہیں، بہت خوبصورت بات ہے. ہم نے واقعی 2-2.5 گھنٹے جو ملک نعمان بھائی کے ساتھ گزارے ہیں، نعمان بھائی سے ہم نے سیکھا ہے کہ یہ واقعی حقیقت ہے، اسے ترقی نہیں کہا جا سکتا، اللہ کی عطا ہے. اور کہتے نہیں ہوتے کہ چھپڑ پھاڑ کے اللہ عطا فرماتا ہے. انہوں نے ساری زندگی باقیوں سے دھتکارے گئے، دھکے کھائے، ساری باتیں سنی انہوں نے زندگی میں، واللہ عالم کتنی کی باتیں سنی ہوگی، کتنے تانے سنے ہوں گے، یہ جانتے ہیں یا ان کا رب جانتا ہے. لیکن ایک چیز ضرور تھی، انہوں کی باتوں سے محسوس ہوا جب بھی یہ روئے، رب کے آگے روئے، اپنے کہ اللہ کے آگے فریادیں کی، اور پھر اس فریاد کا رزلٹ آج ہے ماشاءاللہ. اور آج اللہ تعالیٰ نے اتنا عطا کر دیا، یہ عطا ہے اللہ تعالیٰ کی.
میں تبھی سب دوستوں کو ضرور کہتا ہوں کہ آپ دھتکارے جائیں، مایوس ہو جائیں، ہر چیز سڑکوں پہ دھکے کھائیں، لیکن اللہ کے آگے ایک دفعہ رو رو کے انہیں اپنی فریاد ضرور سنا دے. اللہ عطا ضرور کرتا ہے. ترقیاں ہوتی ہیں لیکن جو عطا ہوتی ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. منان اشرف کو اجازت دیجیے، نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.